menyambut kehadiran Bapak dan Ibu hamba-hamba Tuhan senior saya, I Bapak want- Pendeta Eko dan Ibu Pendeta Eva, boleh berdiri sebentar. I Om want dan to Tante. first welcome back my Wow. senior, Pastor Eko and Pastor Eva from Indonesia. Wow. Saya dengan beliau dan istri tadi malam bicara banyak tentang pelayanan, tentang kebenaran firman. Ada satu topik yang kami ngobrol, kemudian itu masuk dalam hati saya, dan saya bagikan ini sebelum nanti kita dengar pesan Tuhan ya. Dari Yohanes pasal yang keempat. I spent the entire afternoon with them sharing about the ministry, about the Word of God, and there's one thing that stuck with me from our conversation, and I want to share with you before we hear the Word of God. Setelah saya pulang ke rumah, saya renungkan apa yang menjadi pembicaraan kami. And when I got home, I meditate again what become our conversation. Dan Tuhan ingatkan saya dari firman Tuhan Yohanes pasal yang keempat. And God reminded me from the Word of God in John 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. And he had to pass through Samaria, so he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jacob's well was there, so Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the 6th hour. Di situ, sama-sama baca, di situ terdapat sumur Yakub. Terus Yesus Jacob's well was sangat there. letih So oleh Jesus, perjalanan. weary Karena itu as he was from his ia duduk di journey, pinggir sumur itu. was sitting Hari beside the well. kira-kira It was about the 6th hour. sangat letih oleh perjalanan, dia rindu untuk bisa minum air dari sumur itu. He was weary, he was tired from the journey, so he sat down by the well. 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Verse 7, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciple had gone into the town to buy food. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. The Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Wanita Samaria ini mengenali bahwa Yesus bukan orang lokal di situ. The Samaritan woman recognized Jesus that he was not a local. Dia mengenali bahwa Yesus ini orang Yahudi dan orang Yahudi tidak berasosiasi dengan orang Samaria. She recognized that Jesus was a Jew, as Jewish people did not associate with the Samaritan people Kita at that teruskan time. firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. 11-12 berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I will give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Kata perempuan itu kepadanya, wah And dia the mendengar woman berita said to baik. him, Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan tak datanglah ke sini. the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, go call your husband and come back. Kita lompat saudara ayat 20. Now jump to verse 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Saya baca 22 sampai 24. I will read 22, verse 22 through 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Verse 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Dalam pembicaraan awal Yesus dengan perempuan Samaria, dia mengalami pemulihan dalam jiwanya. When Jesus began the conversation with this woman from Samaria, she received healing and restoration in her soul. Yesus panggil, bawa suamimu ke sini, dan dia bilang, aku nggak punya suami. And Jesus asked her, come, bring your husband here. And she replied, I don't have a husband. Yesus berkata, dalam hal ini kau berkata benar, sebab yang ada padamu bukan suamimu, sebab sudah ada 5 suamimu. And Jesus said, you are right when you say you have no husband. The fact is you have had 5 husbands. Yang pertama saya katakan, wanita ini mengalami jiwanya dipulihkan. Number 1, I said that this woman was restored in her soul. Sebab dia sedang menerima air kehidupan itu. For she was receiving Hallelujah. that living water. Hallelujah. Tapi bukan hanya sekedar kita, saudaraku, pemulihan jiwa. But not only our soul is being restored, Tuhan Yesus mau lebih dalam lagi bicara dalam roh. Jesus wants to go deeper into her spirit. Ayat 22 mulai, balik ke belakang. Go back 22. to verse 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. You Sebab worship- keselamatan datang dari bangsa Yahudi. You worship what you do not know, when we worship what we do know, for salvation is from the Jews. Next, 23. Tetapi, sama-sama baca, tetapi Read this saatnya akan together. datang Yet dan a sudah time is tiba coming sekarang and has bahwa now come penyembah-penyembah benar when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. kita bisa memuji dengan jiwa, tetapi kita hanya bisa menyembah di dalam roh. We can praise with our soul, but we can only worship in our spirit, with our spirit. Dalam pembicaraan kami kemarin, hambanya Pastor Eko bilang, banyakan pengajaran-pengajaran itu hanya menyentuh jiwa. And during our conversation yesterday, Pastor Eko mentioned about how so many of the teachings nowadays only speaks of souls. Dan pelayanan yang khotbah-khotbah menyentuh jiwa itu apa ya, laris manis ya. Apa boleh dibilang? And all this Kemana-mana. ministry that talks Disenangi orang. about the ministry of the soul is attended by so many people. Tetapi sekali lagi saya ulang, kita bisa memuji dia di dalam jiwa, tetapi kita tidak bisa memuji di dalam roh. Kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. We can praise him with our soul, with our heart, but we can only worship him with our spirit and in truth. Makanya banyak orang, saudaraku, bagus dalam memuji, tapi dia nggak ngerti bagaimana menyembah. Therefore, so many people can praise, can sing all these praise songs, but when it comes to worship, they were having a hard time. Kalau kita baca banyak tulisan daripada Daud dalam Mazmurnya, maka dia berkata,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa itu memuji, tapi roh kita menyembah hanya bisa di dalam roh. If you see in the book of Psalms, David wrote how he said, "Bless the Lord, O my soul, praise his holy name." Because our soul can praise God, but our spirit needs to worship. Saya pribadi bukan anti konser-konser rohani, konser lagu-lagu rohani, tetapi saya bilang sama istri saya, kalau saya datang ke konser-konser lagu-lagu Kristen, saya hanya bisa menikmati saja, tapi saya nggak bisa menyembah dengan mereka, saya bilang. I'm not an anti-Christian concert, but I share with my wife how whenever I attend those kind of concert, I cannot worship in spirit with them. I can only sing along and I can only praise alongside with them. Kalau saya berkata menyembah dalam roh, bukan harus kita menyembah dengan bahasa roh, bukan. Tetapi benar-benar our spirit worship the true God of Israel. When I mention about worshiping in spirit, I'm not talking about worshiping using the language of the spirit or speaking in tongues, but truly our spirit worship him. Haleluya. Hallelujah. Wanita ini saudaraku begitu dia mengalami ini, dia dibukakan kebenaran sehingga dia kemudian lari ke kotanya, cerita sama semua orang, dia bilang, mungkinkah dia Mesias itu? And this woman was so touched deeply in both her soul and spirit that he ran back to town and he shared with the entire village and he said that, could this be the Messiah? Saudaraku, orang ini bukan hanya disentuh Tuhan dan disembuhkan jiwanya, tetapi rohnya mengalami kelahiran pada saat itu. Not only this woman was touched and ministered her and deep in her soul, but deep in her spirit, she was also changed and ministered. Firman Allah berkata apa saudaraku, kalau kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wanita Samaria ini datang tengah hari karena dia menghindari keramaian orang. Dia tahu dia berdosa, tapi setelah dia mengalami Kristus Yesus secara pribadi, dia sekarang pulang ke kotanya tanpa rasa malu. Karena apa? Dia mengalami satu kelahiran baru yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. The Bible says Hanya that Tuhan yang bisa lakukan. you are the new creation. Those who are the new creation, the old things has passed. Behold, the new thing has come. This Samaritan woman received that eternal life because she tried to avoid the crowds. That's why she came during noontime to draw water from the well. But after she met with Jesus, she ran back to town without feeling ashamed or embarrassed and without having to avoid the crowds. Wow, sama-sama bilang wow. Together say it with me, wow. Wow. Dari berangkat ke sumur dalam keadaan berdosa, penuh dengan malu, kembali lagi ke kampungnya dengan penuh satu keberanian, dia mengalami jiwanya dipulihkan dan rohnya dihidupkan kembali. She left her village to come to draw a well in the water, full of shame, full of she was embarrassed and ashamed. But after she met with Jesus, she was transformed and she received that boldness to go back to the village and share the good news with the people. Dan saya berikan kredit daripada pendalaman ini kepada Pastor Eko dan Pastor Eva, karena dengan pembicaraan itu Tuhan membukakan sesuatu bagi saya. And I want to give both Pastor Eko and Pastor Eva the credits because, throughout this conversation, it opened up my mind. Sebab banyak orang Kristen, saudaraku, dia mencoba menyembah, tapi dia menyembah dalam jiwa. No. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Memuji dengan jiwa kita bisa, tapi tidak memuji dengan roh. Memuji di dalam roh. Memuji dalam jiwa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Because too many Christians are trying so much to praise and worship, to praise Him and also from the Spirit. No, you can only praise God with your heart, with your soul, but you need to worship with your spirit. Jadi yang mana Pak harus dilakukan? Kita harus memuji dan menyembah, paket. Kita tidak bisa eliminate pujian. Kita tetap juga harus ada satu kombinasi dalam pujian dan penyembah, sehingga apa? Jiwa dan roh kita datang kepada Tuhan. So and you're asking, Pastor, then what should we do? We need to go in, we need to do both because it's a package. We cannot eliminate one or the other. We need to come to Him, bringing our praise, bringing our worship. Haleluya. Hallelujah. Katakan kiri kananmu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Say kita. to your neighbor, let's worship Him, let's praise Him together. Haleluya. Hallelujah. Coba Nick sekarang ke slide. Now Nick, go to the slide. Nah, bulan ini kita bicara tentang
akar ya, berakar. Now, on this month, we're still speaking Okay, of, good. Saudara the bisa lihat root. ya di slide ya. can you see on the slide? Be rooted in Christ atau berakar dalam Kristus. Ada satu gambar di sini yang bisa menunjukkan satu pohon yang sehat, dia daunnya bagus dan berbuah lebat, akarnya juga bagus. There's this picture that show a healthy tree with, all the roots deep down inside. Kalau seandainya nih saudara pohon, saudara mau nggak jadi pohon seperti ini? If you are a tree, would you want to become this kind of tree? Atau saudara bilang, saya toge saja Pak, saya nggak mau pohon. Saya toge saja, cukup. No, I don't want to become this tree. I just want to become like those Brussels sprouts. Bean sprout. Bean sprout, I'm sorry. Istri saya suka Brussels sprout. Tahu saudara You Brussels can tell sprout that I berapa? like Brussels sprout. Itu apa namanya, kol yang masih kecil, itu Brussels sprout. Namanya keren, kalau di kampung saya namanya itu biji kol. Di sini keren banget namanya, Brussels sprout. Well, yeah. Karena istri saya penyuka itu sehingga tadi terjemahannya agak keliru sedikit. Apa-apa. Jadi antara toge sama itu saudara, mau toge apa mau ini gitu. So between that or the bean sprout, not Brussels sprout, forget I said Brussels Nah ada sprout. satu buah yang saya suka sekali dari Timur Tengah, yaitu buah Date. kurma. Is it Next. dates? Yes. Okay, there's one fruit that I really love, and it's called date. Belakangan ini saya banyak sekolah, saudara. Sekolahnya namanya Google University. Jadi dari Google University saya ketemu pohon ini. So I've been doing some schooling, some studying, and it's called Google University. Ada beberapa And jenis from- tanaman dan kemudian yang paling kiri saudara itu adalah tanaman pohon kurma. And on the very far left is the dates. Kalau saudara tahu caranya menanam korma, maka biji korma itu saudara digali, pasir-pasir digali cukup dalam, kemudian ditaruhkan biji korma, kemudian di atasnya ditaruh apa? Batu besar. So if you want to know the process of how the dates can sprout out, you need to dig deep into the soil. Needs to be deep, sand. and then The sand. the sand. I'm sorry, the sand needs to be deep, and then you put the seed inside, and then you put stones on top of Wow. that sand. Apa tujuannya saudara ditimpa batu? What was the purpose of the stone on top of the sand? Supaya waktu biji itu mulai mati dan terpecah sehingga dia tidak langsung buru-buru ngurusin dirinya tumbuh ke atas, dia mencari sumber kehidupan air di bawah. So when the seed begins to break, the seed does not sprung upward first, but it will go deep down to find nutrition. Bisa sampai 5 meter atau lebih saudaraku itu akarnya ke bawah. It goes deeper up until 5 meter deep. Bung hari ini dari lantai ke langit kira-kira berapa? How far Berapa is it meter? from this floor Ada 5? to the ceiling, Ada apa? Hari? 7 atau 5? 7, 5? Ini kayak lagi kayak lagi lelang ya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5. Ya udah This- 6 saja ya kalau gitu. Ini It kira-kira feels 6 like meter. we are in the auction. 5, 7, Saya bisa 6. bayangkan itu akarnya itu bisa sampai ke bawah sini. Just visualize and try to imagine the root is that long. It's, the Karena mulai dari kedalaman 5 meter sampai ke bawah itu mulai ditemukan air di dalam tanah di daerah gurun itu. Because in that depth, the root can finally found water, can finally Yang found luar nutrition. biasanya And what's amazing waktu was akarnya itu menemukan air dan kemudian akarnya semakin kuat dan kemudian tunasnya itu mulai ke atas bertumbuh. and then when the head began to spring upward after we received the nutrition that it needed, Dan kemudian keluar dari tanah dan kemudian batu tadi saudaraku bisa akhirnya terguling karena kekuatan dari dalam itu. and it began to Wow. bud and we began to spring up, and it can move that rock, that heavy rock, because it was strong enough to move upwards. Tapi kekristenan yang zaman sekarang pengennya nggak pengen dalam Tuhan, pengennya terlihat hebat, dipandang orang, dipuji, ditepuk tangan ini sama orang, wah hebat, wah hebat. But too bad, Christianity nowadays, people wants to go up and never wants to go down. They want to be popular, they want people to see, and they want people to applaud at him instead of going down and be rooted. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk berakar. We are called by God to be rooted. Lihat firman Tuhan Kolose pasal yang kedua. Look at the word of God in Colossians 2. Bisa baca saudara? Can you read this? Oke.
Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6. starting verse 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. So Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga 13-15, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum oleh dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Please bear with me as this is a long one. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God, who raised Him from the dead. When you were dead in your sins and in His circumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. 15. That is 15. Oke. Coba lihat di dalam terjemahan New King James. Tadi Ibu Desi terjemahannya terjemahan lain. Coba lihat ini, saudaraku. Dibilang as you, verse 6, Colossians 2:6, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Tuhan bilang apa? Kalau kita sudah terima Kristus, hendaklah hidup kita tetap, lihat ayatnya, tetap di mana? Di dalam Dia, bukan hanya tetap dalam Dia, tetapi ayat 7, kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu as you have been taught, abounding with thanksgiving. Haleluya. Hallelujah. Penting saudaraku berakar. It's so important to be rooted. Berakar itu dalam pengertian saudara mengenal dengan benar siapa To be Allah. rooted means to know Him well. Berakar itu bicara enggak tergoyahkan. To be rooted means it's unshakable. Haleluya. Berakar. Hallelujah. To be rooted. Gedung ini bisa kokoh begini karena saudaraku tertanam dalam fondasinya ke tanah jauh. This building is unshakable because it's built on a firm foundation, deep Hallelujah. down. Sehingga angin saudaraku menerpa gedung ini tetap kokoh bertahan. So no matter what kind of winds, the strong winds come, this building will remain standing. Ada satu di dalam kisah Keluaran pasal 32. Go back to the slide, Nick. In the book of Exodus, there's this story. Next. Ya, Harun itu begitu didesak oleh bangsa Israel,
orang-orang Israel waktu itu, ini Musa ini nggak balik-balik, ya udah bikin Tuhan bagi kita supaya kita nyembah. And Wow. Aaron was pressured by the people. The story of when Moses went up to the Mount Sinai but did not come back. And Aaron was pressured by the people to build them a God that we can worship. Coba lihat apa gambar ini, saudara. Maka Harun bilang, inilah Tuhan kita, mari sembah dia. And Aaron finally built the golden calf and encouraged people, the people of Israel, to worship this golden calf. Mereka menari-nari. And they dance around it. Mereka bersuka cita, inilah And they yang bawa kita rejoice. keluar dari Mesir. Oh, this is our God who brought us out of Egypt. Ini saudaraku persoalannya kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan. Now, this is the problem when we are not rooted in the Lord. Musa nggak pulang-pulang. Moses Nggak turun-turun dari did gunung. not come down from the mountain for so long. Alasannya bagus. It's a good excuse Supaya kita menyembah. so that we may worship. Oh. Harun juga, aduh, geblek juga nih orang. And Aaron was an idiot. Benar. Bukankah Harun dengan Musa selalu berhadapan dengan Firaun waktu 10 tulah melanda Mesir? Harun melihat bagaimana kedahsyatannya Allah kita. Aaron was with Moses all the way when they went to the Pharaoh, and Aaron had witnessed all these miraculous things that God has done. Waktu rakyat berkata seperti itu, dia bilang, ini kumpulkan semua emas-emas yang ada. Dileburnya, dijadikannya emas lembu tuangan, kemudian disembah. Aduh. And Aaron said that gather all the gold earrings, all this jewelries, and then Aaron molded and shaped it into this golden calf so that they may worship. Saya taruh dalam catatan saya, kalau kita nggak berakar dalam Tuhan, this is what happened next. And this is what I wrote in my note. If we do not be rooted and built up in God, Kita this is akhirnya what menyembah happened. ilah lain, bukan menyembah Allah yang benar. We will worship an idol. We will worship a false God, not the true God. Bisa saudaraku, Tuhan yang benar bisa tergantikan saudaraku, karena apa? Nggak berakar. A true God can be replaced by a false God. Why? Because we are not rooted. Coba saudaraku tidak tergoncangkan. Can you imagine if you are not able to be shaken? Saya mau bilang saudaraku, orang-orang Lewi pada saat itu termasuk orang-orang yang tak tergoncangkan. I want to say to you, all the Levites at that time were included in those who are unshakable. Waktu Musa akhirnya berkata, siapa mau menyembah Allah yang benar? Mari datang kepadaku, orang-orang Lewi datang. Siap. When Moses asked, who wants to worship the living God, the true God, come to my side. And all the Levites came Hallelujah. to his side. Tapi ada lagi satu kisah saudaraku, ini jauh terjadinya perjalanan keluar dari Mesir. Tapi ada satu kisah setelah Raja Salomo meninggal, berikut lihat ayatnya. Now look up the next story. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 dan 29. 1 Kings 12. Sesudah menimbang-nimbang, ini Raja Yerobeam, sudah menimbang-nimbang, maka Raja Yerobeam ini membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Berapa dia buat? Berapa dia buat? I'm sorry, what's first? 1 Kings 12, 28, 29. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. After seeking advice, verse 28, the king made 2 golden calves, and he said to the people, it is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. One he set up in Bethel, and the other in Dan. Ini kan lebih parah lagi. Now this is even worse. Harun sudah melakukan yang fatal waktu itu. Aaron had done a fatal thing, Tapi ada ini raja ini. Raja but there's Yerobeam. this king, King Jeroboam. Dia bilang, ini dia buat 2. Nggak usah repot-repot ke Yerusalem. Dia taruh satu di Betel, satu lagi di Dan. So King Jeroboam made this 2 golden calf, and he said 1 in Bethel and 1 in Dan, so that people don't have to go up all the Betel way itu to artinya Jerusalem. rumah Tuhan, Bethel. Satu ditaruh di Bethel untuk disembah. Satu lagi taruh di Dan. Dan artinya apa? Dia Tuhan yang menghakimi. 1 is put in Bethel. Bethel speaks of the house of God, and 1 in Dan. Dan speaks of God who judges.
Apa yang Tuhan cari hari-hari ini? What is God seeking Penyembah-penyembah these days? yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. God is seeking those who worship Him, worshipers who worship Him in spirit and in Satu truth. Raja-Raja 12 ini kita lihat saudara, satu ditaruh di Betel, lembu itu, satu ditaruh di Dan. Artinya apa? Tidak lagi menyembah Allah yang hidup, tidak lagi menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Mereka melakukan penghakimannya sendiri. Kemudian bukan lagi menyembah Allah yang hidup di Betel. Mereka menyembah sekarang patung tuangan yang sama seperti Arun pernah buat. What happened? Double kesalahan mereka. So they did a double mistakes in this story in First Kings 12, that the king molded and made the two golden calf, one in Bethel and one in Dan, speaks of how they would replace the judgment. They would use their own judgment and how they would refuse to worship the true God and they replace it with the false God. Saya yakin betul nama gereja ini tidak kebetulan, Bethel. I'm pretty sure that we do not. The name of this church is not a coincidence that it's called Bethel or Dan ini Bethel. perlu kita berhati-hati, jangan gantikan yang mestinya Tuhan yang hidup di Bethel, gantikan dengan apa? Lembu emas. And we need to be careful not to worship or not to put the wrong God in Bethel, not to put the golden calf in Bethel, but we need to worship one true God. Coba lihat gambarnya, Nick. Ini dari Google University juga saya dapat. So this picture, I got it from a Google University. Saudara juga sama, kuliah sama saya sama dari Google juga. I know you go to the same school as I did. Double kesalahannya. Double the mistake. Double. Dan dia bilang, Dan itu kembali lagi. Artinya dia Tuhan yang menghakimi. Once again, Dan Digantikan. symbolizes or Dan speaks of God's judgment, but yet they replace God's judgment with their own. Sehingga kita di akhir zaman ini tidak menunggu penghakiman Tuhan, kita mau menghakimi terus. Kita yang ambil alih Tuhan, bukan Tuhan tapi kita yang ambil alih. So we take God's place in judging in this end times. We have taken His place. Seorang wanita yang kedapatan berzina. This woman who was caught in the very act of adultery. Ditarik ke depan Yesus, betul nggak Pak? And Tahu they, kisahnya? Tarik. you know, the people, the Pharisee dragged this woman Sini out. kan nggak ada bagatal terus sini kan. Tora mau lempar pangana. Oh, come up here, you know, you're. Yang puji Tuhannya, orang-orang ini bawa ke Yesus. Sama-sama bilang, bawa kepada Yesus. Thanks be to God, they drag her to Jesus. Yesus nggak bilang begini, jangan dilempar. Yesus bilang, oke, siapa yang tidak berdosa di antara kamu? Dia duluan yang lempar. And Jesus, He did not say. Hebat Yesus. He Katakan did not- sama-sama, he- hebat Yesus. He did not say, do not cast a stone upon her, but yet instead, Jesus said, those who are without sin will have to cast the first Ada stone. satu paituo so ambil batu paling besar. And there's this elderly Dia udah- person who grabbed the heaviest stone, heaviest rock. Dia udah siap-siap. He was so ready to stone her. Begitu Yesus bilang, lempar. Saya duluan mau lempar. And he was so ready for the instructions. Once Jesus said, go ahead and cast the stone, Yesus he nggak would bilang- be the first. Yesus tidak bilang, jangan lempar. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, dia duluan yang lempar. Once again, Jesus did not say, do not cast a stone upon her, but he said, those who are without sin, cast the first Tidak ada di stone. Alkitab, tapi pada siang hari itu ada om namanya Andi. Dia punya batu besar sekali. It is not written in the Bible, but I believe there is that person named Andy who hold the biggest rock. Perkataan Yesus itu menusuk ke dalam hatinya. And the saying of Jesus hit him deep into his Siapa yang heart. tidak berdosa, dia dulu lempar. Those who are without sin, cast the first stone. Ini Om Andi sudah pegang begini dia. Tiba-tiba. aduh. And this Andy already had that rocks, and all of a sudden he turned around and just walked away. Bersyukur kepada Tuhan. Thanks Yesus be to datang God. tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Jesus came not to eliminate the law, but he came as the law. Haleluya. Hallelujah.
Wanita ini saudaraku, dia tahu hukuman mati sudah di depan mata. This woman, this accused woman, she knew that she would have to stone to Tapi ada death. suara kehidupan yang keluar dari Yesus yang berkata, siapa yang tidak berdosa dia dulu yang lempar. But there's this word of life that came out of Jesus' mouth. Those who without sin would have to cast the first stone. Yesus tanya wanita itu, mana mereka semua? And Jesus Tidak ada finally yang melempar engkau. asked the woman, where are the accuser of yours? Dan Yesus bilang apa sama wanita ini? And what did the woman say? Pulanglah, teruslah berbuat dosa. Amin. And what did Jesus said to the Nah, woman? berarti masih bangun ya saudara ya. Go home and you may return to your sin. No, that means you are still Pergilah, awake. jangan berbuat dosa lagi. He said, go and sin no more. Berapa banyak kali kita mendengar Yesus bilang gini, pergilah, jangan berdosa lagi. Tapi kita bolak-balik bikin lagi. How many times all of us, we have heard that and Jesus said, go and sin no more. Yet we keep sinning and we keep doing it. Bapak Ibu terkasih, jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Oh, jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah. Do not put to void the grace of God. Jika Tuhan berbicara kepadamu pada hari ini, jangan keraskan hatimu. If God is speaking to your heart today, do not harden your heart. Dosa itu nikmat, saudara. Because I know sin is enjoyable. Lihat ini, berikut. Saya tulis di sini. Sin being multiplied karena apa? Kita tidak berakar. Because we Dosa semakin bertambah. fail to be rooted, then sins are being multiplied. Efesus 5:17. Ephesians 5 verse 17. Berikut ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya apa? Kamu mengerti kehendak Tuhan. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Supaya apa? Kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Do not be foolish. We need to Bagaimana supaya kita tidak bodoh? Roma 12 bilang apa? Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan copy pattern atau pola dunia ini. how we can avoid being foolish? According to Romans 12, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Haleluya. Hallelujah. Jangan apa? Bodoh. Katakan kiri kananmu, jangan bodoh. Say to your neighbor, don't be foolish. Bodoh di sini, saudaraku, jadi pandai bukan untuk sekolah tinggi, tetapi kita berhikmat, datang sama Tuhan. Kita terima hikmat bijaksana oleh pembaharuan budi itu. I'm not speaking of getting higher education, but I'm speaking of getting wisdom from the Lord so that you may discern, you may be able to not to be conformed to this world. Kalau tidak, saudaraku, maka kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Otherwise, we would not know what become God's will. is. Tinggal dalam kebodohan membuat kita tidak tahu apa menjadi kehendak Tuhan. If we dwell in our foolishness, Saya we mau would tanya sama saudara, miss the apakah will of the kehendak Lord. Tuhan Is. itu untuk kita terus tinggal dalam dosa? Is it the will of God for us to keep living in sin? Tapi kenapa kita terus tinggal dalam dosa? Karena apa? Kita masih dalam kebodohan kita. But why we remain there? Because we still live in Sebenarnya our kita tidak foolishness. berakar di dalam Tuhan. We have failed to be rooted in Him. Filipi pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Philippians 1 verse 9. Paulus bilang begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, verse 10, so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Christ, through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Supaya apa katanya? So that you may what? Supaya semoga kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. So that Segala your macam love pengertian. may Supaya apa? abound. Kita dapat pilih. Karena kita suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran. Yang dikerjakan siapa? Oleh Yesus.
so that Bukan your oleh kita love may sendiri, dalam abound kita more tuh ada and Yesus yang more mengerjakan. with knowledge, with discernment, so that you may approve what is excellent, to be pure, so that you will be blameless, and you will be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Switch to Romans 12, Nick. Roma 12. Kita Romans tahu 12. ayatnya, kita udah ulang-ulang dengar. We know this scripture, Ya. Romans 12. Betul We nggak? heard it many times. Janganlah menjadi apa? Serupa Do not, dengan dunia ini. Udah, coba ketutup ya. first two. Karena itu, Romans 12, karena 2. itu, start with first. Karena itu, saudara-saudara, demi aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadah. Ayat 2. Janganlah sama-sama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembuaran budimu, supaya sehingga kamu dapat manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Haleluya. Hallelujah. Mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. To know the will of God, the good, acceptable, and perfect will of God. Dan itu semua merupakan pilihan bagi saudara dan saya. And that is a choice to choose for all of us. Kita memilih We choose supaya pikiran kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. so that we will not be conformed to the pattern of this Kita world. mengalami pembaharuan budi kita. We are experiencing the renewal of our mind. Ada satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-11, go back to the slide. Matius 11 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Matthew 11 verse 6, there's this scripture that says, and blessed is he who is not offended because of me. Di Amerika, bukan Amerika saja saya rasa, di mana-mana, orang itu sering gampang sekali sekarang get offended of things gitu. In America or in everywhere nowadays, people get offended so easily about many things. Oh ya, terkadang ya saya belum pernah sih ketemu gereja, tapi terkadang ada hamba Tuhan mau khotbah harus dikasih tahu dulu, pastor jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Pastornya bingung lah, saya khotbah apa dong? I know there are some churches that have all this instruction for the preacher. Pastor, please do not preach on this, do not mention this, do not touch on that. So what will I have to Pastor mention? jangan singgung-singgung tentang LGBTQ, jangan singgung-singgung tentang dosa, jangan singgung-singgung tentang A, B, C, dan D. Do not mention or even touch about LGBTQ or about sinning or about A, B, or C. Pastornya tanya, loh kenapa nggak boleh? And the Karena pastor would ask, why? Why do I'm told not to touch on kita those nggak things? mau jemaat tersinggung, Pastor. Because we don't want them to get offended, Pastor. Ooh. Banyak orang, saudaraku, firman Allah bilang apa? Ini Yesus ngomong apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. The word of God here says, blessed is the one who is not offended by me. Saudara dengar khotbah, nonton YouTube rajin jam-jaman, saudaraku. Tapi ya gitu aja gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Karena apa? Karena kita nggak masuk di dalam roh kita, kebenaran itu hanya jiwa aja. Wah, ini cerita share sama teman-teman ini loh, dengerin khotbah ini bagus. Dengerin khotbah ini bagus. Dia share ke 1,000 orang. Hanya menyentuh jiwa mungkin. And all this time, you like to turn on YouTube and you hear all these preachings and you begin to share with all your friends. Ooh, listen to this message, listen to this preacher, because you feel like your soul, your heart has been touched. But you stop there and your life did not change. Firman kebenaran itu adalah roh Tuhan itu sendiri. The word. Lebih tajam katanya dari pedang bermata dua manapun. The word of God is truth and sharper than any two-edged sword. Misalkan jiwa dan roh. And it can even divide spirit and soul, able to discern our thinking and our thoughts. Powerful.
It's powerful. Tapi kita kecewa dan kita tolak Tuhan. And then we become so offended and we refuse and we rejected him. Bangsa Israel tidak mau menunggu-nunggu Tuhan sehingga mereka akhirnya menyembah batu tuangan. The people of Israelites, they refused to wait upon God and they replaced him with the golden calf. Ada saudara pernah pergi ke Wall Street di New York? Have you ever gone to Wall Street in New York? Pernah berfoto-foto di lembu? Bukan lembu, dia bull itu pernah? Have you ever taken the picture in front of that Ngaku bull? aja nggak apa-apa, saya nggak bilang Just, saudara berdosa. I'm not trying to pinpoint, I know I'm not trying to. Apa maknanya itu Offend saudaraku you. ditaruh di Wall Street? What is the meaning of that bull statue to be put on that Wall Street area? Itu kan Wall Street bicara tentang ekonomi. Wall Street speaks of Kekuatan economy, financial bangsa ini. the strength of financial of this Mempengaruhi bangsa-bangsa. nation that affects many nations. Instead of Jesus Christ ada ditaruh di Wall Street, sekarang yang gantikan. So that bull is there instead of, Jesus Christ. Warnanya keemasan lagi. And it's, it's golden-ish Orang gini color. foto-foto. People will take pictures doing this pose. Ini bukan sarangeo kalau orang kita, ini uang artinya, cien. This is not Kalau di Korea, sarangeo, di but this is sarangeo. like money, chien. Yeah. Sarangeo. Sarangeo. Saya yakin kalau orang Kristen nggak jelas juga hidupnya. Kalau ada golden calf yang benar-benar disembah juga gitu dia. If Christian is not rooted and doesn't know what he's worshiping, who's he's worshiping, who's he's following, he would do the same. Saudara, kalau dengar kebenaran itu tersinggung nggak sih? Do you get offended when you hear the truth? Daging kita pasti. Maybe our flesh. Tapi biarlah kita ini masuk dalam kebenaran Tuhan. But I want to encourage you to Tunduk kepada kebenaran otoritas firman Allah. get into the truth of God's Jiwa word, kita to berontak, submit into his truth, even though our flesh will rebel. Itu pendeta di depan dengar-dengar apa sih tentang hidupku? Kok khotbahnya itu nusuk. Bukan masalah nusuk, bertobat kagak. Itu aja, nusuk sih nusuk. Maybe Tapi nggak ada pertobatan apa, nggak ada bedanya. you're saying that preacher up there, what does he know about my life? Why he keeps saying about all these things that, touch me deep inside? How does he know? Beberapa hari saudara akan berkata gini, wah ini pas nih buat dia nih, mantap, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan arahkan Pak Andi memang luar biasa, urapan hari ini luar biasa. Kena dia hari ini, kena. No, seringkali kita ke gereja gitu, kita bilang gini, kena dia. How about you? Many times we go to church and we said, oh, Pastor Randy is so right on. This sermon is for her. This sermon is for him. What about you? This is what you do every This time you word go to of God church. is also for me and for all of you. Karena firman ini untuk dirimu dan diriku. Banyak orang datang ke gereja gitu, waduh sayangnya dia nggak ada. Aduh pas banget padahal ini buat dia. Aduh sayang banget. Oh man, too bad he's not at church. Oh man, too bad she's not here. This sermon is for her. It's for her. It's for him. Harap dia online hari ini, harap dia online. Oh, I hope that she is or he is online. Kena di hari ini, betul kena urapan Tuhan luar biasa. Oh Urapan man, Tuhan. I hope that she will get. Week after week we say the word of God is for him, for her, but not for me. That's what happened. Minggu demi minggu kita bilang, oh firman ini untuk dia dan bukan untuk saya, tapi terus berjalan. Kadang-kadang kita menghina, kita bilang cetek firmannya hari ini. Saudara mengecilkan bukan hamba Tuhannya, tapi saudara mengecilkan Allah yang hidup. If you said that, oh maybe the word of God is not deep enough today, you're not belittling me, but you're belittling the word of God. Saudara, waktu kita tidak lagi pasang telinga akan firman Allah, mau keras, mau lembut firman Allah, itu firman Allah, dia adalah kebenaran. If you do not put your ear to be ready to Jangan receive, keraskan hatimu jika Tuhan berbicara padamu hari ini. do not harden your heart, Harden your heart. because it's the word that speaks to all of us. It is the true word of God. Yang terakhir Bapak Ibu. Last one. Saudara tarik nafas lega kayaknya udah terakhir ini, puji Tuhan ya. Saya nggak mau lagi disiksa lebih dalam lagi, terlalu keras. And you begin to exhale because when you heard the word, the last one. Bukan masalah keras, masalah lembut, bertobat apa enggak, kita itu saja. Saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai Philippians 11. 3.
Yuk kita lihat firman Tuhan, Filipi 3 ayat 1 sampai 11. Kita berdiri sama-sama. Let all stand. Philippians 3, verse 1 to 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Asli, ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kurang apa lagi dia. Tentang kegiatan atau aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, luar biasa. Tetapi, ayat 7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10-11, yang ku kehendaki, sama-sama, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amen. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, of the mutilation. For we are the circumcision who worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh, though I also might have confidence in the flesh. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Circumcised the 8th day of the stocks of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Wow. Now, Nick, if you can go back to Colossians chapter 2, the slide number 4, I think, or number 5. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and be built in him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, itu nomor 1. Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setiap kali saya ingat ayat Kolose pasal yang kedua ini, saya teringat dengan lagu yang cukup lama, 20-an tahun yang lalu pertama saya dengar lagu itu. Every time I read this Colossians chapter 2, verse 6, I was reminded of this old hymn, old songs, 20 some years ago. Itu kunci apa ya sekarang? Coba diturunin satu, Dek. Lagunya kira-kira gini. Hidup bagiku adalah Yesus, Yesus harapan dan tujuanku. Ku ingin bertumbuh, bertambah teguh, berakar dan dibangun dalam Yesus. Aku telah menerima Yesus, jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku
hidup adalah Yesus. Sounds like you know the song ya. Tadi benar loh kamu itu. Tepuk tangan dulu buat Luis. hidup bagiku Life to adalah me is Yesus. Christ. Yesus harapan dan tujuanku. Christ is my hope and my purpose. Ku ingin bertumbuh, I want to grow, bertambah to be teguh, established, dibangun dan dibentuk dalam Yesus. to be built and rooted in Him. Aku telah menerima Yesus, I have received jadi Jesus ciptaan baru, and become a new creation. diubah dan dibentuk I am oleh changed and Roh shaped by the Kudus. Holy Spirit. Yang terutama bagiku What's important to melayani me Rajaku, is to serve my karena King. bagiku For to me, hidup adalah Yesus. life is Jesus. Saudaraku, mari kita terus bertumbuh berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. I want to encourage for all of us Tetap not to tinggal be di dalam built Dia. up, to be rooted, to Haleluya. dwell and remain in Sebab Him. waktu kita berakar terus di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, Because when we are rooted and built up and established in Him, persoalan kita akan lebih kompleks, saudara. Saya mau katakan, semakin kita bertumbuh dalam Dia, persoalan kita akan semakin kompleks. the more we built up and rooted and established in Him and with Him, I want to tell you, I want to warn you, if the challenges, our problems will be more complex. Aku telah menerima Yesus, I have accepted jadi Jesus. ciptaan baru, I have become a new creation. diubah dan dibentuk I am oleh changed Roh and shaped by the Holy Kudus. Spirit. Yang terutama bagiku melayani What's important to Rajaku, me now is to karena serve my bagiku King. hidup adalah For to Yesus. me, Aku telah life is menerimanya. Jesus. Aku telah menerima Yesus, jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Yang terutama bagiku, yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Yang terutama bagi kami, yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Let your word take root deep in our hearts. Setiap kami berakar terus Tuhan di dalam Engkau. Let every one of us in this place Tetap be tinggal di dalam rooted. Engkau. We built up in Him and Dibangun di atas established in Engkau. Him, oh God. Di dalam nama In Tuhan the name of Yesus. Jesus. Setiap hari masuk dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Every day we want to get to Bersekutu know dengan you Engkau. more, to be in Setia merenungkan fellowship Taurat with you, firman-Mu siang dan to malam. meditate on your word day Bertindak and hati-hati night, sesuai dengan apa yang tertulis di to dalamnya. carefully do according to what was written in it. Maka perjalanan kami akan beruntung dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Then our life, you will make us prosperous and be successful in everything we do. Roh Kudus, tolong kami. Holy Spirit, help us. Sekali lagi biar semua kebenaran ini bukan sekedar informasi bagi kami. Once again, all this word of God not only become a mere information Tapi for firman us, ini yang mengubahkan kami dari dalam keluar. but it will change us from the inside out Menggantikan paradigma yang lama. to replace the old paradigm, Menggantikan paradigma yang lama. to change the old paradigm, Menerima paradigma yang baru to sesuai dengan kebenaran receive a firman. new paradigm according to Tidak the lagi word hidup of dalam God. dosa. No longer we live in Memilih hidup sin, dalam kebenaran. but to Hidup live kudus di in dalam Tuhan. righteousness, to live in Memuliakan nama truth, Tuhan. to glorify Bapa, you, terima God. kasih. Father, we thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Once again, Lord, we thank Kami you. angkat kedua tangan kami Tuhan, kami terima berkat firman-Mu. Berkat Tuhan. We want to Terima lift kasih. up our hands and we receive the blessings Kami datang from dalam the berkat, Lord. kami pulang We dari rumah came Tuhan here dalam berkat. blessed and we live here blessed.
Saat ini pulanglah dan terimalah berkat. Right now, leave with the blessings from the Biarlah Lord. berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Let the blessing and the grace of our Father in Kasih heaven, sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. the love of Jesus Christ, our Lord and Savior, Pertolongan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus. the help, the comfort, and the strength of the Holy Menyertai, Spirit melindungi dan memberkati setiap kita. will bless and will be with you, every one of you, Berkelimpahan. in abundance, Mulai hari ini, besok sampai starting selama-lamanya. today, tomorrow, until forever. Semua kita yang terima berkat, All of us who have received the blessings, terima dalam kelimpahan. receive it in abundance. Sama-sama dengan saya katakan. Let's say together with me, Amin.